हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल आम कटक ट्रेन टाइमिंग बहुत लेट हो 10:15 थिला भुवनेश्वर रु डिपार्चर एपर्यंत 4:30 हेलाणी आम कटक रे अच्छु तो मुझे शुणी ट्रेन टा 24 घंटा भी लेट करे किंतु है किसी ये पड़ा बड़ बोल डिसीजन आम काली पहुँचू कि परदिन जाना नहीं पर भाई ना ट्रेन केते लेट एमती सब ट्रेन एमती लेट हो कहाँ जाना है? दिल्ली दिल्ली ना, दिल्ली 12 बजे रात के 12 बजे। भाउज आम रुटी आ भजा पैक कर देते तो सेटा आम डिनर रे खाइदेलु। लंच रे मु एग थाली ऑर्डर करथिली जोतरे की थिला भात डाली दीटा अंडा तरकारी आउ साधा रे थिला मिक्स वेज आउ सोयाबीन आलू तरकारी। लंच कर सारी टाइम हो गलानी 1:10 एंड आज होची डे 2 ट्रेन रे आउ बहुत लेट चलती ट्रेन 9 घंटा पाखापाखि लेट नेक्स्ट पहुँचू आपर ससाराम जंक्शन आपर जा 3टा स्टेशन पर आसो लगे 4टा कि सका बोधे पहुँचला बेलू तो मो सागे अच्छी ये गोटे कुनी झी कहबानी ता ना कौन तुम ना कौन तुम कौ क्लास में पढ़ुच आ ट्रेन लाइव स्टेटस भी किसी जना पड़ूनी सबू साइड रे अलग अलग देखो तो आई डोंट नो मैं बहुत एग्जॉस्टेड हो सारे काली एत सका उठिकी मोर पैकिंग ही सरला 3टा राति निद ठीक से है ये देख पारे एसीटा पूरा डायरेक्ट बाजुची सका बहुत मुंड बिंधुला एबे टिके ठीक अच्छे देखा जाओ आम के पहुँचुचु तेरी कहा सागर विचारने पापा बो कहा सासू कहा संग विचारने जी
ଏବେ ମିଶିଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ମିଶିଲା ବାଏ କର ବାଏ ଏନ୍ କର ଏଇ କହିଛି ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ସକାଳ 5:30 ସେ ଯୋଉ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଦେଖାଯାଏ ବା ଏଇ ଯୋଉ ବାରାଣସୀର ଇଏ ରହିଲା ବୋରି ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚା ପିଇକି ବାରାଣାସୀର ଘାଟ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆମେ ଆଉ ମୋତେ ଚା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସେଉ ପସନ୍ଦ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଚା ସେଉ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି ନା ସେକେଣ୍ଡ ଏସିର ଗୋଟେ ଫାଇଦା ହେଲା କି ଏଠି ପ୍ରାଇଭେସି ବହୁତ ମିଳିବ ଆଉ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ହିଁ ରହୁଛି ଟାୟାର ତ ମୁଣ୍ଡ ବି ମାଡ଼ ହେଉନି ଆରାମସେ ବସି ବସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଉ ମମି ଏଇଠି ଚିଲ୍ କରୁଛୁ ମମି ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ବିଜି ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଟ ସରୁନି ଆଉ ଗେମ୍ ଖେଳି ସାରିଲାଣି ମମି ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ଚଲେଇ ସାରିଲାଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆମେ ଏବେ ବାରାଣାସୀ କ୍ରସ୍ କଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆମେ ସେଇ ଘାଟରେ ଯେଉଁ ଗଲୁ ତ ବାରାଣାସୀ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିପ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ହେବା ଜରୁରୀ ଆମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଜଙ୍କସନ୍ କାନପୁର ନୁହଁ ସେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର डिनर आमे गोटे ही प्लेट ऑर्डर करनेथिलु मम्मी आ मु जोतरे की थिला भात डाली पनीर भी थिला आ गोटे मिक्स वेज करी भी थिला ता संगे रे आमे टिके पाग जुग करी खाइलु नो एते लुणिया ना चलेबो हल्का लुण ଖାଇଦେବା ଭାତଟା ଖାଇଦେବା ତେବେ ତାପରେ ଦରକାର ହେଲା ଖାଇବା ନହେଲେ आमे जाउथुलु भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली समर स्पेशल ट्रेन रे बट नथिंग इज स्पेशल अबाउट दिस ट्रेन बिकॉज एटा एते लेट कला कि माने आमे लिटरली पहुँचलु नेक्स्ट डे 12टा बेले तो ऑलमोस्ट 18 घंटा पाखापाखि लेट कला आउ जेहेतु एटा वीकली ट्रेन तो मत लागला हाँ ठीक थिबो गोटे दिन ही चले सप्ताह को तो मे बी हमको ठीक ठाक पहुँचे दब बट सी वीकली माने से वीकली 3 दिन सेपटू आसुची और 3 दिन एपटू जाउची तो किछि मीनिंग ही नहीं एंड टुडे इज डे 3 in this train oh my god so I am having my breakfast and with this view so yeah 200 kilometers more to reach New Delhi really I mean I think it's an achievement like 3 days in a train it's not a joke horrible experience with 16-hour late train oh my god this is too much guys this is तो बेसिकली ट्रेन टा पूरा यूपी बुली के जाउची सो लेट होची देखा जाओ केत समय लागुची मोस्ट प्रोबेबली मतलब जो 9टा भितर आमे पहुंची जीवो कहीं ना एबे हेलानी 7:30 आ कोची 9टा 9:30 सो देखा जाओ मु पहुंची कि आपण मान को अपडेट दूची ओके गाइस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग तो हमें ऑलमोस्ट पहुँचे ऊपर अच्छु हाफ एन आवर 1 आवर भितर पहुँची जीवो ये ब्लॉगटा ये एंड करछि मु एंड आई विल सी यू गाइस सून बाय बाय एंड इफ यू लाइक दिस व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल